Yo, what's up mga kabayan? Ako nga pala si Nonoy, isang OFW dito sa Saudi Arabia. Yan, bali sunod ko nga po palang i-share na video is kung paano naman mag-add ng beneficiary sa Enjust app. Yan, nakaraang video po, nag-register po tayo sa Enjust online. Bali ngayon, mag-add naman po tayo ng beneficiary. Paalala lang po pag mag-add po kayo ng beneficiary kahit sa anong online na transfer app. Siguraduhin nyo pong tama yung details, beneficiary name, yung beneficiary bank account, or kung GCash naman, mobile wallet, yung mobile number. Lahat po ng details dapat tama at siguraduhin nyo pong active po yung account na yon. Kasi meron pong nag-message sa akin nakapag-transfer na siya pero yung bank account po pala hindi na active. Kaya siguraduhin nyo po. Okay, simulan na po natin. Buksan nyo lang po yung Enjust app nyo. Ayan, pag nasa dashboard na po kayo ng Enjust app nyo, punta po kayo dito sa baba. Yan yung tatlong dot na yan. Tapos click nyo yung beneficiaries. Click nyo yung Enjust AC. Yan pagka GCash at saka bank account yan po, Enjust AC. Tapos click nyo yung plus sign na yan. Click nyo yan, select remittance. Remittance to account. Country, syempre Philippines. Tapos bank head office. Hanapin nyo na po yung GCash dyan. Alphabetical naman po yan. Ayan, GCash Globe Telecom. Tapos branch city, all cities, lalabas po dyan. Branch name, ayan. Isa lang naman option dyan Select currency, syempre peso. Ayan yung sinasabi ko kanina sa intro, beneficiary name. Siguraduhin nyo pong tama. Pag sa GCash account, kung kanino pong GCash saka nakapangalan. Ayan, beneficiary account number, yung mobile number sa GCash. Relationship. Address, kahit yung pinaka city nyo na lang. Kahit hindi nyo na po kumpletuhin yan. Ito, yung sa optional, lagyan nyo ng nickname para may label yung beneficiary nyo. Hindi na kayo mahirap maghanap. Yan, review nyo ulit bago nyo i-confirm. Tapos click nyo yung bilog na yan. Tapos next. Yan, may reminders po dyan. Click nyo lang yung continue. Tapos slide nyo lang po yan pa kanan pag i-confirm nyo. Sa kaliwa na lang yung cancel. Yan, success na po yan. I-activate nyo po muna yan bago nyo po siya ma-transferan. May tatawag po yun na Enjust na operator. Sasabihin nyo po yan, itatype nyo yung number na lumabas dyan. Answer nyo lang yan. Pakinggan nyo yung sinasabi. Yan po yung i-enter nyo mamaya. 86570 to confirm and activate the beneficiary. Please enter the activation code appeared on. Hintayin nyo munang matapos yan. Sorry, you have entered wrong. Yan, pag nag-failed po, ulitin nyo lang. Kahit tama yan, katulad yan, tama naman. Ulitin nyo lang. Enter nyo lang ulit. Press 2 to repeat this information. Press 9. Activation was successful. Yan, accept na yan. Thank you for choosing Bank Bilad. Goodbye. Kung sana po yan mag-close, hayaan nyo lang. Balik po tayo sa Enjust. Yan, click nyo na yung done.
Ayan, okay na po yung beneficiary natin na GCash. Susunod naman po natin yung bank account naman, yung OF Bank ko. And pag Western Union, yan po yung bubuksan. Ito Swift, yung international po ata yan. Balik tayo sa Injust Easy. Click nyo yung add beneficiary, yung bank account naman. Yan, pares lang, remittance, tapos remittance to account. Ganun pa rin. Tapos, branch head office, select bank. Yung OF Bank, Land Bank po yun Ayan. Tapos, select city, branch name. Ayan, pag isang option, yun lang po yun. Select currency, peso. Ayan, beneficiary name. Ganun din po kung kanino nakapangalan yung bank account. Tapos yung bank account number na po lalagay nyo dyan. Relationship. Address. Yan, kahit city na lang din. Tapos itong label, yung katulad kanina, lalagyan nyo palagi. Para pagka mag-transfer na po kayo, yun yung purpose niyan, hindi po kayo malilito ng tatransferan nyo. Yan, pag okay na, review nyo lang ulit. I-double check nyo po palagi bago nyo po siya i-confirm. Check nyo yung bilog na yan. Tapos next. Continue ulit. Confirm ulit. I-slide nyo lang yan. Ayan. Tapos i-activate nyo. Katulad nung kanina sa unang procedure. Ganun din po yan. Ipo-forward ko na lang po itong mga to. You have requested to activate international beneficiary. Last 6 digits of the account number 4976000. To confirm and activate the beneficiary, please enter the activation code appears on mobile banking application. To cancel, press 2. To repeat the information, press 9. Yan, ulitin nyo lang yan pagka... Sorry, you have entered wrong activation code. You have requested to activate international beneficiary. Last 6 digits of the account number. Activation was successful. Thank you for choosing Banking Bilad. Goodbye. Yan, successful na. Click nyo ulit yung done. Okay na po yan. Yan na po yung dalawang inad nating beneficiary. And susunod natin, magta-transfer na po tayo at mag-add ng money. Maraming salamat. Ayun mga kabayan, sana nakatulong po itong video na to. Sa mga hindi po alam kung paano mag-add ng beneficiary sa Injust app, abangan nyo po yung susunod na video. Mag-add po tayo ng money at magta-transfer na rin po. Pakipollow na lang po ako sa aking YouTube channel at Facebook page OFW Nonoy. Maraming salamat.